हाय फ्रेंड्स मुझे मनोज आज गोटे नुआ गाँ गलिनी जमती कि आमर जड़े खरापुटिया हिरो आछे से जगह घर जाइली से बने दारू काचे गला আছে बोले बने खोजवा गलिन ताके कौनती आछे ताके खोजी जाइकरी ताके ताके पचारबी केनता कर सिनेमा करतला काटे तो से पुनी विस्फोटा बोले गोटे जगह लगे गोटे भितर बन बन दारू काचे गला पुनी तो तार संगे मुई आज कथाबा गलिनी तो से केनता कर सिनेमा लगाइला केबेतन सिनेमा लगाइला ताके सिनेमा लगे के आनला कौन कौन सिनेमा से कला तार विषय कथा हो तो तार संगे कथा बाके तुम भल लागसी तो जूस देखो केनता कर से भितर आछे कोनती आछे कथा मा मंगल साई ओय भितर आछुस की ओय बड़ दारू गाइली आछि मंगल साई ओय कौन भितर आछे होय माने हज थाक जे ए दे ओय मंगल साई ओय या आओ नाउ सन कथा मा केरता आइलिस एबे तो आइलिसी केने तो ए दारू जाइरली तमर घर जाइले कुछ नहीं सते की आर काय केने कोन तक नाइ जाइरली तुई पुनी का सिनेमा खोलुस नि सिरा पदे कथा हो कि लोकमन के जणे बासी बोली मुई बिसा एताइली तत्तो के यारी काली सकाले एताइरली ओहो एल दारू को जाइलुस ओय दारू जाइरली टिंगिया केने तो हे गाय बड़े चढ़ी करे उठी आइली ओय मिसा तो जीवार आछे आले आले आल छने संग छंगा आमे पदे कथा माले आउ हिरो हेले मंगल साई ओय आउ काय छने काय दारू दारू खालुस नि सब बोले आइली बिका देखनी तो के सामान खोजी खोजी तमर जाइली केने गला बोला बन भितर गला छे बोला तो खोजी खोजी आउ के बस छने बस बड़ा बट जाइरली यारी दारू नाइ गोंदे बोलली यारी बोई करे अंतरली देखनी उना खोजली जो तो केले हासिरली मो फोन तो कर तू फोन तो लागले तो बन भितरे सत्य एक आयती चढ़ी देरली टावर नहीं किन सीटा कथा कोनी जी वरजाटी लक्ष्मी तुई ए कायटा बोले हाले मुई गोटे ये जगह देखबा कासिली 20 बटा जगह हां एटा तो 20 बटा हां ये तो जगह तो आसिली तो संग बुली बोला तुई बटे दारू खा आसिलु हां तो संग पते कथा मते पते जगह तक उसके की होय देखाई बिकाई ओ जे मंगल साई हां तो के गोटे कोन सिनेमा लोग देखला पर लगला हो सिनेमा लगे हां केड़े बेले देखलुस ओए से खरापुटिया सिनेमा लोग तू हीरो लचुस की आय अलग लगा पूरा ओलब लगा लुका छुपा लोभ আর কাই কাইটা মন সিনামন काटा मन आगे जोड़ा माई पर घोइता पड़ा मन सब कलो काटा मन करलु अछु गाय आगे एंती हमर तो करलु आरी गाय हेले तुमे सिनेमा लो केनता कराइलस तुई सिनेमा लगे बोले हमर कोरापुटिया हमर कमिटी हमर देशा कमिटी लगे हमर आगे आइला हमर मनोज सर गोटे आइला और मनोज सर आसी करी हमके आग तू कहला एटा गोट करू एंती गोट सेंती गोट करू बोली करी हमर गाय आसी करी गोटे वीडियो गोट कला करलु जे से आंध्रा कुली बोली करी गोटे करलु आगे फास्ट सेटा गोट गला तार पछे गोटे एल्बम गोट करलु हमर कला बुलंदी लग जाई करी शुरू वाली बोली करी गोटे सेटा हमर मनोज सर का बर्थडे कायला बोल सेती तानले एटा गोटे सेटा गोटे करू 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 एबे तो बहुत गुडी करलु फासरली नाम मन मिसा काय कायटा मन करलु अछु वीडियो मन सेतकी रे सेंती करू 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 सेंती चली गला आरी हां से तो कलस नि जे हेले तुमे आग तो थानु काय नाट सिकिला सि केनता केनता कर तुमे एक्टिंग लोग जानलास एक्टिंग केनता को जानलास आमी गोट नाट गोट सिकी रहलु आगे हमर कर्ण गुरु गोटे नाट सिकायरला दे नाट चाड़ी गिरी गोटे 3 बरस होला नले नाट बुलाई तरलु पाका पाकी 6 बरस बुलाइलु नाट हेले नाट न काय न नाटर नाम होला संसार बांगिली संपत्ति पाई सब राति पाई सकाळ नाही हमर नाटर नाम भय का नाम रला नि हेले नाट लो काय रोल करतलस ती नाट लगे मुई डबल रोल नहीं तरली ए दे बोले गोटे जोकर रोल नहीं तरली गोटे पुलिस रोल नहीं तरली आबिल तार तेले साडा बड़ा लोक तू नि नाट लोग भी डबल रोल करतला बे सिनेमा लोग से डबल रोल कला दी जोन देखले भयंकर कॉमेडी तो नरम करी तो सब जा कर परला नि जे प्रथम तो तके कहलुस नि मनोज सर तके चांस देला बोली तारा करू के तो कोइ लागी सिनेमा करू काटा करू बोलबी नहीं आगे
ଆଗେ କେବେ ମିଶା ନା କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତୋର ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁ ବୋଲିକିରି କହିଲା ଗୋଟେ ତୋର ତାଙ୍କର ଆମର ସାର୍ ତ ସବୁବେଳେ ସାନବେଲେ ମିଶା ଆମକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇଲା ପଢ଼ାଇ କରି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବାଟେ ସବୁଦିନେ ବୁଲା ଚାଲା କରଲା ବେଲକେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଏମିତି କରୁ ବୋଲିକିରି କହିବାକେ କେନ୍ତା କରି ଭିଡ଼ିଓ করবার আমি কে কেমন করলাটা মন দেখিরলু আর সেন্তি ভিডিও আঁকা বললু করদেলু গোটে ফার্স্ট বড়িয়া চালবাকে তারপরে আলবম গোট করলু আলবম বড়িয়া চাল লাগিনে তার পছে পছে ভিডিও মন করলু আর এটা তো সত কথা নাহলে তোমার ঘর লোক এমনি ভিডিও মনে করবা তোমাকে মনা কলাই দিবি নাই মনা করলে মুই যাইতি কি করবা মুই মনা করত নাই তো করত নাই নাকি হ্যাঁ ହେଲେ ତୁମେ ତ ଆକ୍ଟିଂ କଲାସି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ କାମ କଲାସିନି তার সঙ্গে সঙ্গে বলে আমার কাম আছে আমার কাম দাম তো আছে সেন্তি আরি চাষবাস কি কাইটা করলুনি আরি আমার ସବୁବେଲେ ତ ନାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ବାଟା ରବିବାର ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ଲଗା କରଲୁନି ଆରି ହଁ ହେଲେ तुमके जोन सार डाकलानी से सार तुमके आग तो से स्टोरी विषय कोई देलानी कि से इतिहास बतैलानी कि केनता कलानी ସାର୍ ଡାକଲାନି ଆରି ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆଗେ ଲେଖଲାନି ଏମିତି ଇଟା ଗୋଟେ କରୁ ବୋଲିକରି ଆଗେ ଲେଖଲାନି ଲେଖିକରି ତାର ପଛେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି କରୁ କରୁ ତ ଏମିତି ଟଣ୍ଡେ ଯେତିକି ଆଇଲାନି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବାଟା ସେତିକି କହିଲୁନି ଆରି ଯେତିକି କହିଲାନି ସାର୍ ଶିଖାଇଲାନି ସେତିକି ଲେଖା ଯେତିକି ଲେଖି ରହିଛି ସେତିକି ଲେଖଲାଟା ଶିଖାଇଲାନି ତାର ପଛେ ଆରି ଇ ଲୋକେ ନିଜକେ ନିଜେ ଭାବିକରି ଆରି କହିବାର ଅଛି ଆରି সেটা হতো তো খালি অ্যাক্টিং লোক খালি সার কই দিল তো না হয় তাকে অল্প অল্প মিশে মিশে কইবার আছে নাকি মিশাই কয়বার আছে কি নাই তো অ্যাক্টিং দুনিয়া এত ইজি নাই নাকি ঘরের লোককে ছাড়ি করে মিশে যাই করে গোট দিন 2 দিন রই করে মিশে ভিডিও করবার আছে তো বড়িয়া তোমার সঙ্গে কথা এলু তো এবে গোট কাম করু জন 20 ফুটা বল জায়গা আছে 20 ফুটা জায়গা খনলা বলে নেবা সময় জু হ্যাঁ জু তো ফ্রেন্ডস আমি চাললু 20 ফুটা বল গোটে জায়গা আছে জায়গা দেখাইবাকু তো সে জায়গা ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ নদী পার হওয়া পড়বে দেখুন কত বড় নদী পার হওয়া পড়বে তো নদী পার হওয়া ପାଇଁ ମୋର ଏଇଠି ବୁଟ୍ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଟ୍ ଖୋଲିବା ଓକେ ମୋ ବୁଟ୍ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଥିଲା ବୁଟ୍ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷା ଜାଗା ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଧରି ନଦୀ ପାର ହେଉଛୁ এটা হচ্ছে 20 ফুটার নদী তারপরে আমি সেই জায়গা অছু যে জায়গায় আমার 20 ফুটা বলে গোটে জায়গা আছে নাকি তো যা পার হলু মু টিকে বুট পিন্ধি নে বর্তমান মু আর মঙ্গল সাই সেই 20 ফুটার সুন্দর দৃশ্য দেখাইବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ସାହି ମୋର ସାହି ଚାଲିଛି ଓ ମଙ୍ଗଳ ସାହି ହଁ ଏଠିଠୁ କେତେ ଦୂର ହେବ 1 କିଲୋମିଟର ହବ 1 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ କି ହଁ ତ ସେ ଜାଗା ଯିବାକୁ ଆମକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଆଉ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ତ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଖାଲି ମାଟିଟା ତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆର ବିଷ ସେମିତି ହେଇଛି ଆର ସେ ଜାଗାକୁ 20 ଫୁଟା ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗା ଗଲେ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଲ ସାହି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଟ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥାପି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ সেই জায়গা অভিমুখে চালিছু প্রায়
ଏବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗରୁ ଜଣେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ବାବା ନମସ୍କାର, କେମିତି ଭଲ କି? हाँ बोल बाबा ତମର ନକାଇ ନାଉ सबे ना সবে না এবার গোটে সে 20 ভোটা ଗୋଟେ জায়গা আছে तो এ লোক আছে নাকি भाई সে জায়গা ভাল আছে बोला छे তো আমি সে জায়গা দেখা গলুনি আଜି। ओए ओए ये दे बेड़ा लांग बोले छे ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚାଲୁ ବାବା। হ্যাঁ हाँ हाँ ଜୁଆର जा ବାବା ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ খুব সুন্দর। তো ଆମକୁ ସେ ବେଡ଼ା କ୍ରସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲୁ। हाँ ତମେ କେବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲ? আমি যাবো বরসে গড়তর এমতি বুলবাক যাবো কাই। ଓହୋ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? হ্যাঁ ଭଲ লাগা ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ସେଠି? ଏଠି ପାଣି ଥିଲା ବେଲେ କରବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଠି? ରହିବ ନାଇଁ ଖରା ବେଲେ। ଓହୋ ହୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଲେ ସେଠି ମାନେ ପଥର ଚୂନ ପଥର ଜାଗା ତ ନାଇଁ କି? ହଁ ତେଣୁ ସେଠି ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବ ନାଇଁ। ସତ କଥା। ତ ଆମେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ହାତରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଖାନା ଫାନା କିଛି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ସେଠି କିଛି ମିଳିବନି ନାଇଁ କି? କିଛି ମିଳିବ ନାଇଁ। ହଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ତାପରେ ବେଡ଼ା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। খুব সুন্দর, ଆପଣ ବି ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏପରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଖାଲ ଢିପ ଜାଗା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ କାଦୁଅ ବି ଥାଏ ନାଇଁ କି? ଖାଦ ବେଶୀ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଠା ଆସନ୍ତୁ, ଖରା କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମେକଅପ୍ ପାଉଡର ହବ ମାଟି। ମଙ୍ଗଲ ସାଇ କହୁଛି ଏ ମାଟିଟା ମେକଅପ୍ ପାଉଡର ବି ପଡୁଛି, খুব ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବି ନାଇଁ? ୱାଓ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା କି 20 ଭୋଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ 20 ଭୋଟା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ତ ଏ ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖ ମାନେ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, খুব ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ନା? ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଭୋଜି ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ତଥାପି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଯାଉଛି, ଏ ଝରଣାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଗରମ କରି ପିଇପାରିବା, ଭୋଜି କରିପାରିବା। ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ଏ ଜାଗା କାହିଁକି 20 ଭୋଟା ବୋଲି ନାଁ ବସିଲା ଏବଂ କେବେଠୁ ଏଠି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଲ ସାହି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି 20 ଭୋଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା କି ବହୁତ ଦିନରୁ ବଞ୍ଜର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? ବଞ୍ଜର କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ଏଠିକି ଚାଷ ହଉନି ପରା। ଚାଷ ହେଇତି ତ ନା ରୁଣ୍ଡା ତ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆରେ। ଓ ବିଲକୁଲ ତ ଚାଷ ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ଏଇଟା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଧଳା ହିଁ ଧଳା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ କୋରାପୁଟର ମରୁଭୂମି କହିଲେ ଚଳେ ନାଇଁ କି? ହଁ ଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଟିକେ ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଲ ସାହି କହିବା ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଷ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ହଁ ସେଟା ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି
ପଥର 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 ଆଉ ଗଛର ଖାଲି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଚଳେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝି ମଝିରେ ଗଛ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ବଢ଼ି ପାରୁନି ଏଇ ପ୍ରଭାବରୁ, ନାଇଁ କି? হ্যাঁ হেলে মঙ্গল সাহেব, হ্যাঁ তোমার তো এই গাঁৱৰ লোক নাকি? তোমানে এবারে কেবে বুলবাক আসলাস নি? এবারে আইবু আমি গাঁৱৰ লোক আর নাস্তা কি এবার সব বাটে বুলি করে যাবো গাই। ওই কি যে এই জায়গাটা খাই না বললেন? এটা 20 বাটা বলি কয় ভাই, আগে পুনি ইতি এনতি 20 রকাই লাই পুনি ইতি বইলে কাটা স্টোরি আছে কি আর রে? ওই এনতি কয়তার লাই আমার দাদা কি আমার বুড়ি মন বলুবে এনতি কয়তার লাই আমার আয়া বাবার তার বাবা মন কয়তার লাই যে আমি আমার জানবাটা নাই সেমন কয়বার পুনি আগে কোন আলে গোটে আগর মাপুর লোক ঈশ্বর পার্বতী কি কে কি নাট গীত পুনি করবার দিন কে কোন লেগ কি গুলমি সব দাই সমান বড় 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 পানি ওদর তেরলা গুলমি বলে খাইটা তো গুলমি বলে খোলা বলন্দি পানি ওদরলা নাকি নাই সেটা কয় ভাই গুলমি সবুবেলে সমান বড় 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 এবার পুনি কোন দেবী মাপুর মন গীত নাট করলে পুনি সে গীত মন ফাঁসরি যাবার পুনি সে কলার কে সে গুলমি লোকর কলার কাজে সেটি গুলমি বলে আমার যে আমার কোরাপুট আর সে কাজটানে কাই নাও কোটপাটা আমার ইতি লাগলা সে জড়ি লগে নদী লগে লাগলা আছে কটপাড় বাটার উল্টা জমরা ইতি মিশলা আছে কি নাই? ও হো 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 সে গুলমি কে ঠিক আছে। হ্যাঁ তো সে লগে নাট করতে লাগে। হ্যাঁ নাট করতে লাই পুনি ইবাট কোন লাগালে নাট গীত করবার পুনি সে গুলমি পানি বড় বড় এলে পাসরি যাবার পুনি এটা কাই বিজার বললাই পুনি আর 20 পুনি খেড়ে কিন কি দড়ি করি আইতার লাই পুনি সে তিন লে কে আনতে লাগ বিসান সিনেমাকে সে নাট গীত করু মন ও হো কাজ নাই ই সে সবদয় বাটা মরি যাও আমার নাট গীত মন বুলকি এলানি বলি ও হো সে তিনি রোকাই দেউ 20 কে বলি সে গুলমি লাগে জন পানি ওদর বাতি আনতের লাই পুনি তবে সে গুলমির গোট দেবতা গোট বারলা পুনি ডকরি রূপে করি ইতি পসিরলা পুনি ও হো হো তাক মন দেখলাম এ ননি এ বাবু কেনে গালাস নি নাই আমর সবু বেলে এনতি নাট গীত করলুনি গুলমি সেতি পানি সবু বেলে বড় 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 কায়টা আছে আলে তাকে নেই করি এই 20টা নেই রোকাই দেবু মরি যাও আমার নাট গীত করলুনি সেটা মন ফাঁসরি এলানি তবে এই 20 নেলুনি সেতি রোকাইবা পাই বললাই পুনি সেতির দেবতা গোটে বাড়ি করি ডকরি রূপে করি তি বসিরেলা মুই এসুকে 12-24 বরস এলা সেতি গালিনি খেটবি বলি বাটে মরবিবে খেটি না পারলিনি লগে পরা সবদ দেলানি তুমি এবে যাই খেটবাস তুমি বাটে মরি যাবা সিনা খেটি ন পারাস বলি সে ডকরি পুনি কয়লা সেতির দেবতা আসিকরি লেগে হচ্ছে এন্দা লাগা নাই নি যাবাকে বললাই পুনি আর ইতি পুনি সে 20 কে রোকাই দেই বাড়ি গেলাই পুনি ও হো হো সেন হেলে তেরলাই সে 20 কে ইতি রোকাই দিলাই রোকাই দেলাই হেলে সেটা কিনে তারপর পাই ইতি গছ কুড় যাক দেখ আমার সান বেলতানু দেখলুনি আমার মা বাবা মিশা কয়বার গছ পুনি বিলকুল বাড়ে না এতকিয়ে কাটে ও আরে মাটি যাকো পড়ি গেলা এদে গাছ গোটে বাড়ে না এবে কেত বরস দিবা গোটে লাগা গাছ মন জীবন বাড়লানি নলে একদম দব কালিয়া এরলা এবে অলপ লাগা দব রং পরা এ আইলানি ও সে মাপুর ইতি 20 রোকাইলা বলি একা জায়গার নাম সে 20 ভোটা বলি নাকি? 20 বাটা বলি করি গাঁর নাম 20 ভোটা বলে 20 রে বা ভোটা ভোটা বলে ডঙ্গর ডঙ্গর নাকি? সেটা কি নেগা নাকি? সেটা হেলে আমার মঙ্গল সাই নানা কইবা হিসাবে দেখা এটা হচ্ছে আমার গোটে বঞ্জর জায়গা জন জায়গায় কি দেবাদেবী মন পুনি গোটে গুলমি বলে গোটে জায়গা আছে ইত্যাদি খন্ডক দূরকে সে জায়গা লগে নাচ করতে লাই হেলে নাচ করলা বেলে সে পানির সাউন্ড শুনে বিজার হয়ে গেল নাকি? বিজার হয়ে গেল গীত নাট পাসরি যাবার হ্যাঁ সেটা কিনে রিসা মানে 20 লোক বল নেতে লাই আর এ লোক ঢাল দিলাই ইলেক ডাল দেলাই কিনে সেতির দেবী গোটা আইলা ইতি ডকরি রূপ দরি করি বাটে চেকি করি জিবাক না পারাস বলি কই দেলা সকলা কিনে সে উল্টা সে 20 কে ইতি ঢাল দিয়ে পলাইলাই ডাল দিয়ে করি পলাইলাই সেটা কিনে এই জায়গাটা 20 ভোট হয়ে গেল আর গোটাই গেলা এলে দেখা কিন্তু বড়িয়া লোক কথা মিশা আছে তো বড়িয়া সুন্দর লাগলা গপ শুনবা নাকি? তো
भाई बहनी मन आज जन जगह तुमको आनलुचु से जगह हलानी आमर भाई मने आम जो जगह आज तुमको आनीचु से जगह हलानी आमर कोरापुट जिला कुंद्रा ब्लॉक फुलबटा पंचायत गोटे 20 बटा बोले गाँव अच्छे 20 बटा गाँव तानी आज गोटे किलोमीटर दूर के गले ये सुंदर जगह देखा मिलसी जन जगह कि एबे अलग वर्षा मारलानी बोले अलग शिवली है ना पूरा धप देखा जाइसी जोटा कि आम काश्मीर पर लगसी खाली गत पत्थर मन जोड़ला बोले हाँ पूरा डोंग डोंगा रंग रंगा डिसी अरे धबला देखा जाइसी नहीं अरे दबला डिसी ती घास रंडा गोटे काटा ना रहे हाँ 20 बटा से 20 परा ही जाइसी तो से धबला देखा जाइए सबटे तो यहाँ वर्षा मास आम आइलुचु तो अलग शिवली है बोली तुमके धप दिसे नहीं आर वर्ष खरा मास आइला बोले वर्ष बुलवा खाइबू तुमको देखेबू केनता लगसी केनता नहीं तो यहाँ विषय मिशा देखा बढ़िया अच्छे एरिया अच्छे जो एरिया कि आमके देखा बढ़िया सुंदर लगलानी तुमके आज एरिया खंडे देखेबू आम संगे चल रहा जू देखा यहाँ से जगह जोन जगह कि आमर गोटे देवी पहुँचैला आज 20 लोग रोके करला से 20 रोकैला कि नहीं एंता है बोली कहलानी नहीं कि मंगल से हाँ तो ये केवे के चाष करवा चेष्टा कल कि नहीं 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 इति तास कर ले मिसा हेले तो ओहो नहीं देख घास गोट बड़े नहीं इति कोनती ऐसी ओहो बिल्कुल नहीं नहीं तो नंगो लगना पूरे कहीं चिंता जगह लगाना को पे इति दे देखा केंती अच्छे जगह पूरा तो आटवा पड़ी गला चारे ओहो निदाना का 20 लोग अलग है क्यों मंगो साहेब निदान का केंती भयंकर दिखला नहीं देखने दे जगह देख देले चमत्कार लागला नहीं अरे अगर लोग मन तो कहला नहीं अरे एंती सेंती बोली जोन एबे मुई कहली सेंती आगा कह तेरलाई अगर डोकरा मन ओहो गोटे एरिया का सामान खरीदला से आगे बेसी रला मिशन सन रला बेले हाँ एबे अलग काय सेटा मना करलानी गछ बिल्कुल नहीं बोलते चले यार बोले गोटे गोटे गछ मजे मजे আছে गछ तो टोटल बड़े ना एतिया गार्डन আমি তো এবে কইলু জায়গা বিশেষ জায়গা কেনতা আছে কাই পাই ইন্তি জায়গা না পড়লা মাত্র এই জায়গা দেখবাকে বইলে মঙ্গল সাই এ দেখনি देख केंती सुंदर दिसला नी की यार कय बग नहीं भयंकर तो সে 20 রোকাও কি কাইটা করো সে কথা পছন্দ কথা না দেখি দিলে কি নি एस भयंकर पागना मन देख केंती বাপ রে দেখনি सुंदर तैयार करला पूरा दिसला नी চকচকি গেল নি যদি এ লগে আমি ভিডিও কি ফটো কারবার কি এ বাপ রে नवा बरस करबाक निसा बढ़िया এ বড়িয়া আছে পানি কোন অসুবিধা বলি पानी का किंडी का सुविधा এটি নালা আছে লগে आचे नाल इटा आचे नाल हेलो नाला আছে কি हां ओहो से नाल भी तुम देखाई देबू कहीं ना जब नुआ वर्ष भोजी करवा बस बोले इतिहास बढ़िया सुंदर जगह नहीं ए बाप रे मारन बढ़िया दिसला दियो गोछ मन से देखनी दे देखनी गोछ मन का एवरटा हमर दादिया निवेलर गोछ बड़ाया का नहीं 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 हां सॉलिड दिसला दिमा तो देख बकटा ठीकटा गोछ के देखी के वो सिकाय सीधा गोछ के देखबू सी बसला परा गोछ के देखबू कि ठिया उठला परा गोछ के देखबू मन खराब नहीं ए ना को बेरी देखा ये जगह खेता रही खेता नहीं बोलते लिसी ना लगे उठी आइला के बाप रे मन खराब जगह रे मारन तुम्हें देखले सरी आरी जीवा के मन न लगे देखा केंती जगह इटी मन के वीडियो करवा के सेल्फी करवा के रील करवा के मन भयंकर जगह আছে देखा एंती जगह बोले এটা মানে আমার কোরাপুট ভিতরে एंती बढ़िया सुंदर जगह बना मत लुची गिरलानी के देखी ना पाले सेटा कि आज तुमके ये जगह देखाबे कान लीची जोनटा कि 20 भोटा ना कला छतेटाके देखा भाई बन मुई आज तमोर पाई बोली एका एत दूर 20 भोटा गाँव थानी गोटे किलोमीटर हिंदी हिंदी आइली आर गोटे 20 भोटा बोली गोटे जगह जोन जगह कि बंजर जगह जोनती गछपत ना उठे सिंती जगह गोटे जगह आइलुचु बंजर जगह मना नहीं मात्र देखा के भयंकर सुंदर ये जदि शीत मासे कि खरा मासे आइबास बोले फटफुटा काड़ा भयंकर लगसी से खाली धबला देखा जाइसी बढ़िया सुंदर लगसी तो ये जगह के बुलवा के आसवा के पसंद नहीं कहीं बोले यहाँ एमती एक बहुत गुड़े जगह আছে जो जगह कि कोरापुट जिले आछे मात्र लुचिगिरी आछे आमी जान ना पारलुनी सेटा कि तुमके ये जगह देखाबे कान लीची तुम तो
मोर चैनल देखलासनी बहुत बढ़िया लाइक करासनी बहुत 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 धन्यवाद। मात्र आउ गोटे कथा कहबी एमती जदि नुआ नुआ वीडियो देखा चाहते बस बोले मोर चैनल के बहुत परिमाण सब्सक्राइब करबास लाइक करबास और शेयर करबास तेज जाकर यार नुआ नुआ वीडियो बन तुम देखा मत इंटरेस्ट बढ़सी। जगह अच्छे देख रही अच्छा तो ई बाटो लोग जो एंती बुली करे एंती जो एंती का सामान আছে 20 जो जो जाग तो जो एबे मंगल से आम बाट करे नेलानी आम खंती गलानी जू से तार संगे एटा मन के सब आगे रंग रंग आर लगा एबे लोग कासेलानी शिवली पड़ला छे नी मला मी शाम शाम रला वाला सामान पूरा खरा के इंडिना आकी जल 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 एतर लागे हाँ 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 खरा बेले एबे एमती खालिया पूरा कासेलानी नले जा धबला देखा जाते रानी तू एबे जे खरा मसल धबला आइसिबे डबला आइसी आ दो सी जगह बटन डबला आइसी खारा जबर खारा के तेरे ना है ए देखो ये फोटो काढ़ जगह देख के सुंदर गच सब बहुत डिजाइन अच्छी ये देखो ये गच भयंकर माने एक से बढ़कर एक हाँ केंता केंता गतुन कुबड़ी लकड़ी गला से दे मात्र बड़ी पर नहीं ए केंता अपन गोट लगा बाटला नि न तनारला ओहो हेले इटा बड़ी पर नहीं गच सब नहीं एंत तो एकरी मोरी जाय तरला रे ओ पिस्पा बार के एपटे गोटे छोटिया रास्ता भी अच्छी जो रास्ता देख लोग जंगल को जंगल जात द्रव्य आने जाती देखु ए जगार लोक कथा हिसाब से तो ये जगह को आम बा लोक मैंने विश्वटा कहते किंतु आम वैज्ञानिक भाषा ए जगह जेहेतु धला पथर भर्ती तेणु यहाँ चून पथर जगह बोली कहवा अत्युक्ति हे ना नहीं कि चून पथर जगह बोली थाए कि ये सब धला अच्छी देखुन जो जहाँकि खाली चून पथर ही अच्छी तेणु ए जगह चून पथर जगह बोली कहवा अत्युक्ति हे वैज्ञानिक भाषा आउ ए जगहटा बहुत सुंदर अच्छी आपण मैंने केवे चाहिए ए जगह आसपारे बुली पारे देखिपारे विभिन्न प्रकार फोटो काढ़ी पारे नहीं पारे कहीं ए जगह भाया जगह तुमको कौटी एरिया मिल ना बहुत बढ़िया माने गोटे क्रिकेट फिल्ड जगह भाया अच्छी एत बड़ जगह देखु खूब सुंदर जगह बण मझीरे एमती जगह कौटी पाइबे ना थक गलु मल से थाकी गलु बुली बुली भयंकर अच्छे नहीं कि एड़ी किन बाटा की देखने देखनी मुंड खराब लग गला नहीं जे मातर ए जगह जे ऐसी छाड़ी जीवा इच्छा न लगे नहीं कि नहीं तो आमे इनती नुआ नुआ जगह मने आरी बहुत अच्छे देखाइबू नहीं कि हम कोरापुट जिले तो लुचला जगह बहुत अच्छे कि नहीं इनती बहुत जगह लुचिक जाचे तो नना ननी मन जोन मन हमर वीडियो देखलास नी सबके हमर जुआर मोर ना हलानी मनोज आरी हमर संग बसला से नना ना हलानी कॉमेडी किंग ये हूँ कॉमेडी किंग है कॉमेडी किंग मंगल साय जे कि मनोज कोरापुटिया एंटरटेनमेंट गोटे हिरो नहीं कि तो से सिनेमा मिशा काटलानी से मोर संग बुलवा कहला से तो एमती आका जब नुआ नुआ वीडियो देखा के इच्छा कलास तो मन बोले आमर चैनल के मोर चैनल ना मनोज कोरापुटिया ब्लॉगर यहाँ गोटे नुआ चैनल ये चैनल के तुम्हें बहुत परिमाण सब्सक्राइब करवास लाइक करवास और शेयर करवास तेज जाकर नुआ नुआ वीडियो मन तुमको देखा के आपके इंटरेस्ट लग्सी तो ये कर जुआर जय कला।